3, 2, 1, watch me. Level up, level up. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم عندي لكم واحد الوصفه، غير الوصفه ديال الوجه وديال الوصفات ديال الوجه. اليوم عندي لكم واحد الكاطو سامبل، بول تاع البسكوي مع الشكلاط. En français, c'est de boules de biscuits au chocolat. Aujourd'hui, je vais vous présenter. C'est très simple à faire, sans four. Donc, les ingrédients, je vais les présenter, Inch'Allah, بالعربية plus en français. اللي غادي نقول لكم عندنا على بركه الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم هذا الكاطو فريمون زوين بزاف. ما غاديش يكون فيه، ما تحطوهش كاع في الفرن نهائيا، بدون فرن. دونك تديرو تحطوه في الفريغو في الثلاجه، سي تو. دونك il est sans four ce gâteau. Donc c'est des petites boules de biscuits au chocolat. Je vous dis les ingrédients. على بركة الله غادي نقول لكم شنو هما المكونات اللي غادي يكونوا في هذا الكاطو. الوغ نورمالمون عندنا 150 غرام تاع لي بسكوي. لي بسكوي اللي تيتباعوا عندنا عاوتاني في المغرب هيرنيس واي حاجه. دونك صافي 150 غرام دو بسكوي، 150 غرام ديال البسكوي بحال هيرنيس واي يكون مهرمش ديجا بحال هكا، انا ديجا طحنته. زائد عندنا 100 غرام ديال الشوكولا، جو لي ديجا فوندو. 100 غرام ديال الشوكولا، دونك 100 غرام ديال الشكلاط ديجا ذوبته. وعندنا 50 غرام دو بور. دونك 50 غرام ديال الزبده، سمحوا لي صافي 50 غرام دو بور، plus هادو juste des cacahuètes que j'ai déjà mixé pour faire la présentation, faire un petit déco au niveau de boule ou de biscuit au chocolat. هذا جوست الكاوكاو اللي بقى ليا هرمشته وحطيته باش غادي نزوق به. بليس عندنا الزبيب، غيزان على حسابكم. دونك الزبيب كاين اللي بغا يدير 50 غرام، كاين اللي بغا يدير 20 غرام، ça dépend. Donc 150 grammes ou 20 grammes comme vous voulez. C'est des personnes qui n'aiment pas le raisin, ça sert à rien de le mettre. Donc à vous de voir. Donc على حسب اللي بغا الزبيب يديروا، اللي ما بغاش ما يديروش. وعندنا 100 غرام دو كاكاوات. دونك 100 غرام ديال الكاوكاو اللي ديجا قرملتو في الفران وطحنتو. دونك je dis 100 grammes de cacahuètes que j'ai déjà mis dans le four. Après, je l'ai mixé. On commence. نبداو على بركة الله. Donc, je mets les biscuits. Après, biscuits. غادي ندير كاكاوات، الكاوكاو، غادي ندير الزبيب، هذا للتزيين. ابخي غادي ندير افون سا، سمحوا لي ندير لو بور باش غادي نجمع هادشي. بون قلت لكم قبيله 50 غرام دو بور، نجمع مزيان بالبور. المكونات يتكونوا مزيان. فوالا مزيانه تيشربوا البسكوي وكاع داكشي. عاد ندير عليهم لو شوكولا. دونك d'abord je mets le beurre, je mélange bien comme il faut et après je rajoute le chocolat. Et là je remets le chocolat. Le chocolat, j'ai oublié de préciser, vous pouvez mettre le chocolat au lait ou le chocolat noir, hein. تقدروا ديروا الشوكولا اللي بغيتو، الشوكولا نتوما واش بغيتوها الشوكولا كحله بزاف ولا الشوكولا اولي، الشوكولا مع الحليب. ونبقى نميلونجي بحال هكا مزيان. كما تشوفوا voilà, c'était super bien mélangé, mais vraiment c'est vite fait. انا غسليتي. Voilà, انا j'ai pris
دي بتيت بحال هكايا اللي غادي نديرها ان شاء الله. Et après je mets des petites boules comme ça. Je me suis lavé bien les mains. ونزوقهم بحال هكايا على حسب، تقدروا ديروها صغيره ولا كبيره، ونحطها ونبقاو مستمرين في هذا الشيء. دونك je fais des petites boules et je les mets directement sur les cacahuètes qui sont déjà un peu mixées bien, et je mets directement dans le frigo. Après نديهم déjà نديرهم directement في الفريغو ونخليهم يبردوا. après تشوفوا بريزونطاسيون اللي نخرج لكم كيكونوا فريمون رائعين جدا. استعملوهم وساهلين، تقدروا تعملوهم مع وليداتكم حيت راه ما فيهاش ما تدخلوش الفرن. دونك مع وليداتكم تقدروا بنيته صغيره ديرها حيت عادي هاد المكونات كاينين وساهلين. دونك غنبقاو بحال هكا نستمروا تنساليو وابخي ندخلوها للفرن ونخرجها لكم من بعد باش تشوفوا كي دايره وغادي تعجبكم. فوالا كم ça. ابخي تقدروا تحطوها في الفريغو تخليوها ابوبري 10 مينوت ميم با ولا 15 مينوت على حسب، وبالصحه والراحه. ونتمنى تعجبكم بزاف وتبارطاجيو هذا الفيديو لان فريمون ساهل والمكونات سي فريمون ساهلين وكاينين. جيسبر que ça va vous plaire ce chocolat, ce boule de biscuit au chocolat, et que vous allez le partager maximum. et ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر لا يكون فيه شي حاجه زوينه عاوتاني ووصفات متناوله للجميع. des ingrédients normalement ils sont là, c'est simple à le faire et c'est pas vraiment compliqué. j'espère que vous allez partager ce vidéo et تنتمنى لكم يعجبكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ميرسي، au revoir، شكرا. هانتوما شوفوا دابا كي غادي يكون بعد ما نخرجتو من الثلاجه.